बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और PTI के अहम वर्कर, पुराने वर्कर अपने तासरात का इजहार करेंगे। पहले तो हम इनसे इनका नाम पूछते हैं कि आपका नाम? दिलेश शाह। और इस पार्टी में कब से हैं आप? 1992 का। इस वक्त जो है आपके क्या तासरात है मुल्क की सियासत के बारे में भी और पार्टी के बारे में? देखिए जी, बात सुने तब मैं कहूँगा कि या करा बुदू भैया का रास्ता ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या करा बुदू भैया का रास्ता ही है। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। इन बगैरतों ने, इन बेशर्मों ने खान साहब को गोलियाँ मारी। मैं वजीराबाद में था जब ये खान साहब के ऊपर जो जब गोलियाँ चल रही थी ना, तो मैं खुद जलसा हो, धरना हो, कुछ भी हो, ये मैंने बाजू करवाया है 25 मई को। बाबू साबू इन्होंने मुझे शैल मारे हैं, इन्होंने मेरा सिर फाड़ा है, ये गुल्लू भट्टो ने। और मुझे एक बात बताए कि ये मरियम, ये हमजा, ये राणा सनाउल्ला बड़ी बढ़ मारता है, बड़ी बढ़ के मारता है इस्लामाबाद बैठ के। और उल्लू के पट्टे, ये वो खान है जिसने नौजवानों को, भावे नौजवान है, भावे बुजुर्ग है, भावे बेटी है, भावे माँ है, भावे बहन है, भावे बच्चा है, इसने जगाया है इस खान ने। क्योंकि ये वो बंदा जिसने शौकत खानम जमन यूनिवर्सिटी, ये जुबान पारक, इस घर में खान साहब खेलते खेलते, क्रिकेट खेलते खेलते बड़े हुए हैं। और बशर्मो और बगैर तो और कंजरो, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ PTI ਨੇ ਕਾਲ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਭਗੌੜਾ ਬਾਹਰ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਰੀਮ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਜਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇਖੋ, चीनी देखो, आटा देखो, गरीब आदमी क्या खाए। ये खान साहब थे, ठीक है। अब ये देखो सेहत कार्ड वो बंद कर दिया उन्होंने पंजाब में। तो ऐसे बगैरत घटिया इंसान, बशरम आदमी, ये राणा सनाउल्ला और ये हमजा कुकरी खान साहब, अल्लाह को जिंदगी दे, अल्लाह आपके बच्चों को जिंदगी दे। आज अपने पैरों में खान साहब खड़े हो गए हैं। और ये वो लीडर है जिसने अपने बच्चों का मुस्तकबिल सोचा, जिसके 2 बच्चे कासिम से सलमान, उसकी पहली बीवी जमाइमा खान, जब खान साहब को गोलियां लगी तो जमाइमा ने ट्वीट किया कि खान साहब अल्लाह को जिंदगी दे। ये उसकी बीवी कह रही है जमाइमा। और मैं एक बदनसीब, एक वर्कर, एक कारकुन, इन्होंने डॉक्टर या पीराशे की गाड़ी के ऊपर इन्होंने हमला किया, इन्होंने जुबैर भाई को मारा, इन्होंं हमाद अदर को मारा। इतनी सी बच्ची, उसकी माँ मसले में खड़ी हो रही है, खड़ी थी उस नमाज पढ़ने के लिए, बाहर से गुल्लू बाटा है उसकी माँ को किसी के ले गए। ये 25 मई का वाक़या बता रहा हूँ, 25 मई का। और ये लिबर्टी इन्होंने आंसू गैस हमारी माँओं, बेटियों को, बहनों को शल मारे। इन्होंने जैसा नहीं होने दिया। ये उस्मान डार का, ये सियालकोट में मेरे पास सारी चीज़ें हैं, और मैं क्या कहूँ। ये मेरी बहुत पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो खान साहब ने तरीक चलाई थी। और तुम लोग ऐसे बशरम हो, कभी तुम कहते हो घड़ी चोर, कभी तुम कुछ कहते हो। तो आओ पकड़ो, हम तो तैयार बैठे हैं। ये लोग, ये 22 करोड़ आवाम खान के आगे खड़ी है। खान तेरा एक इशारा, खान तेरा एक इशारा, इंशाअल्लाह खान साहब अब देंगे गिरफ्तारियां। आओ तो सही, पकड़ो तो सही। हम तो तैयार बैठे हैं, हम जेलें देखी हैं, मगर हम जेलों से नहीं डरते, क्योंकि खान साहब ने कहा है कि घबराना नहीं, डरना नहीं, डटे रहने। इंशाअल्लाह ताला ये आने वाली तारीख और ये आने वाला वक्त ये खान साहब बताएंगे तुम लोगों को।
کہ تم بہت بڑے بشرم ہو شباز شریف چڑی پڑوسم. تم نے بھارت کے نیروں میں عدالتیں کھلوائی ہیں تے اوپر دے کہتے نہیں خان صاحب نے یہ کیا, خان صاحب نے وہ کیا. مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا کیا شباز شریف, تم بتاؤ. غریب آدمی تو مر گیا, 2 وقت کی روٹی کیسے کمائے بتائیں نا. یہ 35 لیٹر پٹرول ہے, اب مجھے سننے میں ہے کہ 300 روپے لیٹر پٹرول ہونے جا رہا ہے. مجھے بتاؤ کہ اب کس کی گورنمنٹ ہے, کون ہے اس ٹائم وزیر اعلیٰ, کون ہے اس ٹائم وزیر, انہوں نے اپنے کیس معاف کرائے. یہ شباز شریف نے, نواز شریف نے, یہ پکوڑا کہتا تھا بشباز, یہ مریم اورنگزیب بڑی معصوم بنتی ہے, وہ ٹی وی میں آگے بڑی چوڑے مارتی ہے کہ خان صاحب کو یہ بڑی گاڑا کہاں سے ملا. یہ شوکت خانہ کے اوپر کبھی اٹیک کرتے ہو, کبھی کسی کے اوپر اٹیک کرتے ہو, کبھی خان کے اوپر اٹیک کرتے ہو. شرمو, آپ کو شرم نہیں آتی؟ ڈوب کے مر جاؤ شباز شریف, اور ڈوب کے مر جاؤ تم مریم, ڈوب کے مر جاؤ. یہ خان صاحب نے جتایا ہے, یہ خان صاحب نے جتایا ہے. 4 دفعہ میں نے لاہور میں جلسہ دیکھا میں نے پاکستان, اس نے کہا تھا کہ آؤ نواز شریف یہ پرانے پاکستان پڑھ کے دکھا دو, میں تمہیں اپنا مسلمان مان جاؤں گا. مگر یہ وہ بندہ ہے. عمران خان کے اتنے جلسے دیکھے ہیں میں نے, لاہور کے, اسلام آباد, پنڈی, بہاولپور, اس کے بعد میاں والی, جا خان کیا ہے. اور تسی مریم, تم جب جلسہ کرتی ہو تو تمہاری پیچھے کرسیاں کو خالی رہتی ہے. یہ بتا دو, عمران خان ایک کال دے گا نا, ایک کال, جتنی عوام ہے نا, تو تمہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. شباز شریف یہ سن لو, یہ جب بھی عوام سڑکوں پہ نکل آئی, آج یہ عوام تپی ہوئی ہے, عوام کے اندر غصہ ہے, عوام شعور ہے. یہ عمران خان ہی ہے جنہیں اپنی عوام کو جگایا ہے, شعور دیا ہے. یہ ہے وہ طریقے انصاف, یہ ہے عمران خان کی پارٹی, اور یہ ہے عمران خان.